Report. Police report. Sa Police Report. Ang Police Report hatod kaninyo ni Board Member Nemesio Imi Lahi-Lahi, Board Member, 2nd District, Misamis Occidental, Chairman sa Committee on Peace and Order sa Sangguniang Panlalawigan. Police report. Police report. Sa Police Report, 8 ka individual sa Barangay Bagakay, sikop sa kapulisan gumikan sa illegal gambling. Ano ang Police Report ni Johnny Tommy? Sikop sa kapulisan sa Dakbayan sa Usamis ang 8 ka mga individual human kini aktong naabtan sa kapulisan nga nagderby og lawa-lawa o spider fighting sa Barangay Bagakay niadtong Biyernes. May respondi glayon ang kapulisan human makadawat og impormasyon nga adunay panagtapok nga nahitabo sa usa sa mga purok sa Barangay Bagakay. Ang mga individual nga naabtan sa maong illegal gambling residente sa Barangay Banyadero, Barangay San Roque, Barangay Malaubang, Barangay Katadman, Barangay Bagakay o aduna usay gikan sa tubod Lanao del Norte. Ang 8 ka mga individual anana sa kustudiya sa Usamis City Police Station o giporsiso na ang mga dokumento alang sa pag-atubangong kaso sa paglapas sa Philippine illegal gambling laws. Alang sa Police Report, Johnny Tommy reporting. Ang Police Report hatod kaninyo ni Board Member Nemesio Imi Lahi-Lahi, Board Member, 2nd District, Misamis Occidental, Chairman sa Committee on Peace and Order sa Sangguniang Panlalawigan.